guys, magluluto tayo ng pinapa saka langka guys. Yun, shout out, good morning na dyan. Ayan, watching. Ayan, please like, comment, share. Yun, good morning, shout out. Yan, labayita guys, langka. Pinakuluan ko na yan. Ito naman yung ating gata ng unang gata. Ito yung panghuli. Yan. May lagay na natin yung sibuyas. Tapos kamatis guys. Yun, shout out guys. Yun. Good morning guys. Shout out sa inyo lahat dyan. Matulog tayo na langka gawin. Pinapa guys. Hap. Yun, lagyan natin yung sili na green, kamatis. Lagyan natin yung langka mamaya guys. Good morning guys. Sa inyo lahat dyan. Shout out guys. Ayun, lagyan natin yung labahita. Yung labahita guys, yan. Sampul na yan guys, sampul na. Mamaya pa ilagay na natin yung langka guys. Malapit na kami mga break time. 11:30. Tapos yung iba naman 1:30 ang balik. Kaya shifting kami guys, shifting. Kaya kailangan makaluto na. Late na kasi yung ano namin naman palingkit. Kaya gasan pa? Guys, finished product na guys. Yung kanin namin, original. Bangaw ko. Ayan, nilagay ko na yung langka guys. Yan, pakulo na lang, palambutin na lang guys. Ayan. Yo. Ayan, lagyan natin ng ano. Ganda lang dito sa amin guys. Dahil libre kami kain dito. Sa kumpanya namin na swerte na kami dito. Kasi libre kain. Natin ang kitchen guys. Kitchen. Mabanginta. Ay, may master dito sama. Ano dyan? Yan. Basta dalawa? Online? Ka-online? Yan. Panalo na yan. 1,000 kami, crown, 1,000. Pang-brand lang yan.